ताजा, रसीले और शानदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर। 4 वर्षर रूस यूक्रेन युद्ध में पड़िब जवनिका शेष पर्यायर शांति आलोचना युद्ध समाप्त करने दिगरे अनेक अग्रगति होईछि। सबकिछि ठीकठाक रहिले आउ मात्र किछि सप्ताह लागिपारे युद्ध बंद नहीं फ्लोरिडा यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की आलोचना पर एही सूचना दैछन्ति अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। साक्षात आलोचना पर दुहें मिलित प्रेसमिट करथिले। ट्रम्प कहिथिले आम भितरे भल आलोचना होईछि, अनेक प्रसंग रे कथा होइथिलु, युद्ध को संपूर्ण बंद नहीं आमे बहुत निकटतर होइछु। द्वितीय विश्वयुद्ध पर सबुठारु घातक युद्ध को समाप्त करने दिगरे आमे अग्रगति करिछु। एने जेलेंस्की यूरोपीय नेतांक सह आलोचना करथिबा कहिसंति ट्रम्प। सेपरि जेलेंस्की कहिसंति समस्त विषय उपर बहुत भल आलोचना हैला। शांति फेराई आनिबार समस्त दिग उपरे आलोचना सह 20 सूत्री शांति योजना उपरे 90% सहमति होईछि। अमेरिका यूक्रेन सुरक्षा ग्यारंटी उपरे 100% होईछि सहमति। सेपरि अमेरिका यूरोप यूक्रेन सुरक्षा ग्यारंटी नै प्राय सहमति होईछि। आज जेलेंस्की सह आलोचना पूर्व ट्रम्प 2 घंटा फोन जोगे रूस राष्ट्रपति पुतिन सह आलोचना Had a terrific meeting. We discussed a lot of things. As you know, I had an excellent phone call with President Putin that lasted for over 2 hours. We discussed a lot of points, and I do think we're getting a lot closer, maybe very close. And our meeting was excellent. We covered, somebody would say 95%. I don't know what percent, but we have made a lot of progress on ending that war, which is really certainly the most deadly war since World War II, probably the biggest war since World War II. We discussed all the aspects of the peace framework, which includes, and we have great achievements, 20-point peace plan, 90% agreed, and U.S.-Ukraine security guarantees, 100% agreed. U.S.-Europe-Ukraine security guarantees, almost agreed. Military dimension, 100% agreed. Prosperity plan being finalized, and we also discussed the sequencing of the following actions. And we agree that security guarantees is a key milestone in achieving lasting peace, and our teams will continue working. And we agree that our teams will meet in upcoming weeks to finalize all discussed matters. अधिक आलोचना करबा वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहरा आम सहित जोड़ी होइछन्ती ए संपर्क अधिक आलोचना पाई। श्रीयुक्त बेहरा आपनको स्वागत। 20 सूत्री शांति योजना उपरे जोठी 90% सहमति कथा कहा जाय। बैठक पूर्व पुतिन मध्य चेतावनी गोटे देथिले, जहाकु नेकी अनेक प्रश्न मध्य उठिथिला। केमति देखुचंती रूस यूक्रेन युद्ध समाप्तिर ये भाग को आपण? एक्चुअली माने जो दाबी करूचंती जे 95% सहमति हे गला, 100% पाखापाखि आसिलु उभय जेलेंस्की एवं ट्रम्प। एक्चुअली घटनाटी से नुहे, मूल जो प्रश्न गुड़िक जो 4टी पॉइंट द्वंद्व थिला तार समाधान है नहीं, समाधान संपर्क में उभय नेता किसी वक्तव्य रखी ना जिते सांबादिक सम्मेलन करते। मूल प्रश्न थिला जमी केते फेरेबे। जो 4टी अंचल दाबी करुच्ची रशिया, जहां जेलेंस्की प्रत्याख्यान करुचंती, गोटे हला डोनेट्स्क, जापोरिजिया, लुहान्स्क। तेणु ये जो अंचल गुड़िक सी डोनेट्स्क 25% दाबी करुच्ची, जोटा से दखल करने रशिया। किंतु याको जेलेंस्की मना करुचंती। जेलेंस्की जो शर्त रखिचंती जे गोटे सीज फायर परे गणमत नियाजिबो, रेफरेंडम नियाजिबो, सेथरे माने राजी हे ना। तेणु वर्तमान क्वेश्चन टा होची जे काहाकू नै कि समस्यार समाधान हबो। एवं द्वितीय गुरुत्वपूर्ण इश्यू थिला जे सिक्यूरिटी गारंटी। सिक्यूरिटी गारंटी ऊपर मध्य किसी मतामत है नहीं। सी जेलेंस्की कहले 100% आमे राजी अछु एथरे, जहां अमेरिका प्रस्ताव देइछि। सेथरे 8 लाख सैन्य रहिबे, आक्रमण हबो नै। ये तो ठीक अछि, एगुडा आगुरु आलोचना आइतला, किंतु तार किछि सूचना मिलला नै। तृतीय गुरुत्वपूर्ण पॉइंट हला जापोरिजिया, जोटा बड़ पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जोटा रशिया दखल लेबे अछि, ताकू प्रस्ताव ट्रम्प देइचंती। रशिया, ट्रम्प एवं यूक्रेन 3 जण मिसिकी चलैबे, जहा लाभ हो समस्त नेबे। एठी ट्रम्प को आसिले, ट्रम्प पसिगले। ट्रम्प को अमेरिकार प्रवेश को से जो परमाणु केन्द्र रे ताकू व्यवसाय कर लाभ करने योजना रे एथरे राजी जेलेंस्की, किंतु रशियार प्रवेश को से विरोध कर, जोटा ट्रम्प मध्य रशियार प्रवेश को समर्थन कर। तेणु बर्तमान जो नाटो मेंबरशिप कथा था से जेलेंस्की राजी होती जे से नाटोर सभ्यभुक्त हेबे नहीं, किंतु नाटो भाया गोटे सिक्यूरिटी ग्यारंटी दे जाऊ। तेणु बर्तमान से प्रस्ताव देले यूरोपियन यूनियन जेलेंस्की जे सीज फायर हो, युद्ध विरति हो, तापर गोटे भोटिंग हो
ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ରଷିଆ କ୍ଲିୟରଲି ମନା କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ରଷିଆ ବହୁତ ଚାଲାକ କରି କଣ କଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ସହିତ ଫୋନରେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ସେଥିରେ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ରହିଲା, ଟ୍ରମ୍ପ ସେଥିରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଲେ ବା ସିମ୍ପାଥେଟିକ ହେଲେ ପୁଟିନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ। ତେଣୁ ଲାଗୁଛି ପୁଟିନଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ରହିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ବିଶେଷ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବେହେରା କାରଣ ଯୋଉ ତାଙ୍କ 90% ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ। ସମାଧାନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ୟାର ଆଧାର ଆପଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଗୁଡିକ ରହୁଛି ସେଥିରେ କଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ଥାଇପାରେ? ଯଦିଓ ସେଭଳି କୌଣସି କ୍ଲାରିଟି ଆମେ ବିବୃତ୍ତିରେ ଶୁଣିଲୁନି ଉଭୟ ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିବ, ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଇଏ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସିବଲ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପସିବିଲିଟି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 90% ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ ଆମେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛୁ 95% ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ନେଇ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବା ପୁତିନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବା ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ସେଗୁଡିକ ସେ ପଏଣ୍ଟର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। 16ଟି ପଏଣ୍ଟ, 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ କଥା କହିଲି, 4ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ତାକୁ ଆମେରିକା ବା ଟ୍ରମ୍ପ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ସମାଧାନ କରିବାରେ। ଇଏ ସମାଧାନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗତକାଲି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ, 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଜଷ୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ପୁତିନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଇଏ କଣ ମେସେଜ ଦେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସିଏ ଆଲୋଚନା ଯୋଉ ଗୁଡିକ ହେଲା, ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲେ ସେଥିରେ କଣ ପ୍ରଗତି ହେଲା ତା ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ, ବା କଣ ଡିଟେଲ ହେଲା ତାର କଂକ୍ରିଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜମି ଯୋଉ ଫେରେଇବ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ରଷିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ, ୟା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଜ୍ ଫାୟାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୁଟିନ କ୍ଲିୟରଲି ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଗଣ ଭୋଟକୁ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏବଂ ଆଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ, ସେଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନୀରବ ରହିକି ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ରଷିଆକୁ। ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସେ ଦେଇଥିଲେ ପୁଟିନ କି, ଏଠି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଫିସର ରିସିଭ କଲେନି। ସେ ଫ୍ଲୋରିଡା ଘରକୁ ଗଲେ, ଆଲୋଚନା ହେଲେ। ଟୋଟାଲ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଜେସ୍ଚର ଦେଖିବା ବା ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା ଆମେରିକାର, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରଷିଆ ଆଡକୁ ଟିକେ ଢଳିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ବାର୍ଗେନିଂ ପୋଜିସନରେ ପୁଟିନ ଅଛନ୍ତି ବେଶୀ। ତେଣୁ ସିଏ ଜମିଟା ଡେଫିନେଟଲି ନେବେ। ଜାପରଜାରିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଲୋଭ ସେ ଆମେରିକାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଲାଭ କରିବ ପରମାଣୁ ଉତ୍ପାଦନରୁ। ତା ସହିତ ଅଲଗା କଥା ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଗ୍ରି କଲେ ଯେ ପୁନର୍ଗଠନ ହବ, ରଷିଆ ପଇସା ଦବ, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିଲେସନ ରହିବ, ଏସବୁ କଥାରେ କିଛି ମାନେ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି କାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ। କାରଣ ଜଷ୍ଟ ରବିବାର ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ରଷିଆ କରିଛି ଏବଂ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗ୍ରିଡ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି, ଶୀତ ଦିନେ ଲୋକ ଗୁଡା ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ओके शुक्त बेहरा, ये रूस यूक्रेन युद्ध बा ये विवाद कोठना कोठी अंतर्जातीय स्तर रे बेस प्रभाव पकाउछि। केबे यार परिसमाप्ति घटुछि ता उपरे भी हमर नजर रहिबो। धन्यवाद। हम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहरा जोड़ी होइतले एवं विस्तृत भाव रे संपर्क रे आलोचना करुतले। अच्छे टमाटर होंगे पार, दागदार हो गए बाहर, ज्यादा पकने वालों की हो गई हार। ताजा रसीले प्राइम का दावेदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर।